बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल। इमरान खान का 23 दिसंबर को पंजाब और केपीके की असेंबलियां तहलील करने का ऐलान। पार्टी कायदीन और कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद घंटाघर चौक में कारकुनान की बड़ी तादाद ने इमरान खान का खिताब सुना। कारकुनान ने फैसले को खुशआइन करार दिया। और यहां आपको बताएं, गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। घरेलू खवातीन ने गैस की बंदिश पर सर पकड़ लिए। कहती हैं, गैस की बंदिश से घर में खाना पकाना मुश्किल हो गया है। गैस की बंदिश अरूज पर पहुंच गई, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। खवातीन का कहना है कि सारा दिन गैस ना होने से मजबूरन महंगे दामों बाहर से गैर मेयारी खाना मंगवाना पड़ रहा है। बच्चे बगैर नाश्ते से स्कूल जाने पर मजबूर हैं। बिल ज्यादा आ रहे हैं, गैस चंद घंटे आती है। महंगी लकड़ी और सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाश्ते के प्रॉब्लम होता है, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था, बच्चों के पेपर हो रहे हैं, जिसकी वजह से लेट होते हैं बच्चे, क्योंकि 1 घंटा कभी कभी गैस आती है। उसके अलावा हम खाना जो है हमें बाजार से मंगवाना पड़ता है, जैसे वो बाजारी खाना जो अच्छा नहीं होता होटलों पे, और महंगा बहुत होता है। खवातीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत गैस की बंदिश का नोटिस ले और किल्लत दूर करके फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन जुनेद के साथ अली रजा, फैसलाबाद। भी आपको बताएं, डीसी चनियोट मोहम्मद फारूक रशीद को ओवैसी बना दिया गया, जबकि फैसलाबाद को डीसी चनियोट लगा दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीसी चनियोट मोहम्मद फारूक रशीद को ओएसडी बना दिया गया है, जबकि फैसलाबाद को डीसी चनियोट लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक सिंह में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट कायम कर दिया गया। वेंटिलेटर समेत जदीद मशीनरी फराहम कर दी गई। मरीजों की मुश्किलात कम करने में मदद मिलेगी। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट 4 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। DHQ MS शहबाब आलम का कहना है कि इस हवाले से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मशीनरी फराहम कर दी है। नए वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन, कार्डियक मॉनिटर और अल्ट्रासाउंड मशीन भी फराहम की गई हैं। और अभी आपको बताएं, जंग रोड सेक्टर की स्कीमों की मंजूरी से महरूम हो गया। 43 करोड़ रुपए की 5 स्कीमों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम से निकाल दिया गया। निकाली जाने वाली स्कीम्स में कोट उमर दराज रोड, फैसलाबाद रोड और बंद पर बनी रोड भी शामिल हैं। इन मंसूबों में 14 करोड़ रुपए से जंग फैसलाबाद रोड, 10 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बंदवाला रोड, 10 करोड़ रुपए की लागत से वार्ड नंबर 1 से 40 तक के रोड्स की तामीर और 9 करोड़ रुपए की लागत से कोट उमर दराज रोड की मरम्मत होना थी। आगे बढ़े और आपको बताएं, 25% प्रॉस्पेरिटी अलाउंस न मिलने पर CBA इनकलाबी वर्कर यूनियन का एहतजाज। FDA ऑफिस में बोर्ड ऑफ गवर्नर इजलास से कबल मुलाजमीन ने एहतजाज किया। FDA CBA इनकलाबी वर्कर यूनियन का प्रॉस्पेरिटी अलाउंस न मिलने पर एहतजाज। यूनियन अहदेदारान और मुलाजमीन ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास से कबल एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि लाहौर और मुल्तान की तर्ज पर फैसलाबाद में भी वर्करों को 25% प्रॉस्पेरिटी अलाउंस दिया जाए। 1 साल से प्रॉस्पेरिटी अलाउंस ले रहा है 25%। हमने इनको एप्लीकेशन सबमिट की कि हमारा अलाउंस हमारा राइट बनता है, हमें वो देना है आपने, लेकिन हमारे से कमिटमेंट करके आज जब मैं डीजी साहब के पास गया हूं तो उन्होंने कहा ये तो मेरे से किसी ने डिस्कस नहीं किया, ये मैनेजमेंट का मामला था, हमारा कोई कसूर नहीं, हमने तो 1 महीने से प्रोसेस किया हुआ है। मुलाजमीन ने इजलास में आने वाले अरकान असम्बली का रास्ता भी रोका, जिस पर रुकन सूबाई असम्बली शकील चाहत ने मुलाजमीन को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई, जबकि चेयरमैन FDA MPA मियां वारिस अजीज ने भी वर्करों को अलाउंस पर इजलास में गुफ्तगू की यकीन दहानी करवाई। इनकी तमाम जो छोटे मुलाजमीन है खुसूसन इनकी बात की थी। अगर अब मैं जाके देख लेता हूँ, मैंने एक तो बोला था कि झंडे में रखा जाए, अभी मैं आया हूँ, मैं जाके देख लेता हूँ। चेयरमैन FDA मियां वारिस अजीज का कहना था कि मैं वर्करों के साथ हूँ, वर्कर के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मियां वारिस अजीज की यकीन दहानी पर CBA इनकलाबी वर्कर यूनियन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब FWMC के फंड्स कम पड़ गए। अक़लियती बरादरी से ताल्लुक रखने वाले सैनिटरी वर्कर्स क्रिसमस से कबल तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन ने एहतजाज का इंदिया दे दिया। सैनिटरी वर्कर्स का कहना है कि तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से क्रिसमस की तैयारी में मसाइल का सामना है। मुलाजमीन को हमेशा से 13वीं तनख्वाह मिलती थी, लेकिन रवा बरस तनख्वाह अदा नहीं की जा रही। अभी आपको बताएं, कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन शाहिद न्याज की ज़ेर सदारत टोबा टेक सिंह में तरक्याती स्कीमों की निगरानी और जायजे के हवाले से इजलास हुआ। कमिश्नर फैसलाबाद शाहिद न्याज का टोबा टेक सिंह का दौरा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तरक्याती स्कीमों का भी जायजा लिया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर चौधरी अरशद भद्दर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सेहत, वाटर सप्लाई और दीगर जारी स्कीमों पर ब्रीफिंग दी।
کمشنر شاہد نیاز نے افسران کو جاری ترقیاتی اسکیموں کا معائنہ کرنے اور خامیوں کو دور کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے ڈپٹی کمشنر ارشد بدر اور انتظامیہ ٹیم کے کاموں کو سراہا. ٹوبا ٹیکسنگ ماشاءاللہ بڑی اچھی پروگرس ہے ڈپٹی کمشنر صاحب اور ان کی ٹیم کی. موسٹلی اسکیم جو ہیں وہ اپنی پیس کے مطابق یا اس سے بھی زیادہ اچھی رفتار سے چل رہی ہیں. کچھ ایشوز ہیں جن کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی ہے ان کو کیسے سالو کرنا ہے. کچھ جگہوں پہ ہمیں مزید فنڈنگ کی ضرورت ہے, وہ ہم نے ہائر اپ سے بات کی ہے. کمشنر شاہد نیاز نے کہا ہے کہ جاری ترقیاتی اسکیموں کو جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا. کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ اسامہ یاسین, سٹی 41, ٹوبا ٹیکسنگ. اور یہاں آپ کو بتائیں احساس راشن پروگرام. اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیصل آباد وقاص صفدر نے تمام یونین کاؤنسلز میں 5 کریانہ سٹورز کی رجسٹریشن اور تمام کریانہ سٹور مالکان کے اکاؤنٹس کھلوانے کی ہدایت کر دی. اسسٹنٹ کمشنر سٹی وقاص صفدر سکندری کی زیر صدارت اجلاس میں نیشنل بینک, بینک آف پنجاب اور سوشل ویلفیئر کے نمائندگان بھی شریک ہوئے. اور یہاں آپ کو بتائیں پی آئی پی ایف اے کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 11 کانوکیشن. یہ رپورٹ دیکھیے. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پبلک فائنانس اکاؤنٹس کا 11واں کانوکیشن منعقد ہوا. کانوکیشن میں طلبہ و طالبات سمیت اساتذہ بھی موجود تھے. تقریب میں سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس ڈاکٹر سجاد ارشد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت کو بہتر رستے پر لانے کے لیے قابل لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر لانا چاہیے. جب تک فائنانس کے لوگ ملکی مفاد میں اپنا تجربہ اور مہارت نہیں دکھائیں گے تب تک بھول جائیں کہ کچھ بہتر ہو سکے گا. بلڈنگ اس طرح ہی ہوگی کہ سب کو اپنے اپنی جگہ پہ بہت کام کرنا ہوگا. ٹائم کو کل نہ کریں, ٹائم کو یوز کریں اور فار دی بیسٹ آف دی یور ہیومینٹی, فار دی بیسٹ آف دی کنٹری اینڈ آلسو فار دی بیسٹ آف یور فیملی. فیملی کے لیے بھی کام کریں لیکن پاکستان کے لیے کام کریں. کانوکیشن میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد نے خصوصی شرکت کی. ان کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے ہمیں آپ جیسے ہونہار طلباء کی اشد ضرورت ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ کسی بھی ملک میں بہت اہمیت رکھتا ہے. Think of tertiary level of education, the degree programs, the postgraduate colleges. So those are the kind of institutions which are run by the government entirely. And universities, as I said, partially. تقریب کے اختتام پر پاس ہونے والے طلباء میں صدر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پبلک فائنانس اکاؤنٹس ڈاکٹر اقرار احمد, صدر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پبلک فائنانس اکاؤنٹس ڈاکٹر اقرار احمد اور ڈاکٹر سجاد ارشد کی جانب سے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. اور یہاں آپ کو بتائیں کیتھرین گرلز ہائی اسکول فیصل آباد میں کرسمس اور سپورٹس ایونٹ کا اہتمام کیا گیا. فیصل آباد کیتھرین گرلز ہائی اسکول میں کرسمس اور سپورٹس ایونٹ کا انعقاد. ایونٹ میں کھانے کی مختلف اشیاء کے سٹالز لگائے گئے. طلبات نے کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیا اور مختلف ٹیبلوز پر پرفارم کیا. اقلیتی کمیونٹی کی طالبات نے اپنے مذہبی گیت پر پرفارمنس دی. طلبات نے کرسمس ٹری, ہرڈل ریس, 3 لیگ ریس, ایٹ اینڈ رن ریس میں حصہ لیا. طلبات کی ماؤں نے میوزیکل چیئر میں حصہ لیا. اپنے اسکول میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے جس میں بچوں نے بھرپور کھیلوں کے ذریعے, گیتوں کے ذریعے, مختلف پرفارمنسز کے ذریعے اس خوشی کا اظہار کیا ہے. ٹیچرز نے رسا کشی میں زور آزمایا. سینٹا کی آمد سے قبل طالبات نے پرفارمنس دی اور کرسمس کیک کاٹا. پرنسپل رخسانہ یعقوب نے بھی خطاب کیا. پروگرام کے اختتام پر طلبات میں انعامات تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین محمد شاہزیب کے ساتھ کردہ لیاقت, سٹی 41 فیصل آباد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.